today's video mga idol ay samahan nyo naman ako sa aking pagtitinda mga idol. Shoutout kaya ka rin Marsan idol pag eman yaman may pabayar na idol. Shoutout kaya ka Archie Carlos idol. Yan, shoutout kaya kayo na idol. Dakal salamat nga po kaya kayo mga idol. Pag eman yaman yan idol may pabayaran, nanalo ka pa idol. Muntana ka kini kabang marano pa idol. Muntana ka idol kabang marano po. Uling po tang med source ka idol. Po tala na kandasan na idol. Murang mura mga idol. Presyo pang masa mga idol. Pag eman yaman may pabayaran, nanalo ka pa na idol. Bisa magpa-shoutout idol, mag-comment ko mo kayo, shoutout na kayo na idol. Alam, bayad mo yan, libre mo yan idol. Libre yung shoutout kaya katang mga idol Dakal salamat kaya kayo. Kaya paso sa idol, nakalugi. Sibuyas na may konting suka mga idol. Unlimited yan idol, hanggang bibisa ka lang, babawal kaya ka idol. Pag may paras ka idol, minom ka na idol. Best seller lang kaya katang katinga rin idol. Pag iman yaman may mabayaran, nanalo ka pa idol. Like lang po, pag-share na rin po, pag-follow na rin po mga idol. Nanalo ko pa idol, muntana ko kini. Nung muna po nga takba rin kanak pa rin da vista niya po kini pulsadol tapat niya ng bakery at Chappy Store mga idol. Boom!